foundation Esa es una fundación for every believer. para cada creyente. 1 Samuel chapter 12 verse 24 says, Primera de Samuel 12:24 dice, "But be sure to fear the Lord and faithfully serve him. Think of all the wonderful things he has done for you." Scripture says, serve the Lord faithfully. la escritura dice, sirve al Señor fielmente. I'm so sorry, media. Can we get the service verses in Spanish? Thank you. Sorry about that. Scripture says, fear the Lord La escritura dice, teme al Señor and faithfully, y fielmente, not sometimes, no algunas veces, not when I feel like it. no cuando yo quiera, It's not an option. no es una opción, It's not a suggestion. no es una sugestión. Serve him faithfully. Sírvele fielmente And then he gives us an incentive. y luego nos da algo. Think of all the wonderful things he has done for you. Piensa en todas las cosas que Él ha hecho en ti o por ti. One of the reasons we serve him is because of all the things that he has done for us. Una de las cosas que nosotros le servimos es por eso, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre que estás en los we cielos, praise your name. te alabamos, I thank you te damos for gracias all that you've done. por todo lo que tú estás haciendo. You are an amazing God. Tú eres un Dios muy hermoso. You're already here. Ya estás aquí. This is your home. Esta es tu casa. Do as you please Hazlo como tú quieras. in our lives, En nuestras in vidas, our hearts. en nuestro corazón. We are listening, Lord. Estamos atentos. Thank you Gracias. because we leave this place Porque nos vamos de este lugar filled llenos with you, de ti, the bread of life. el pan de vida. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. I grew up in a household Yo crecí en una casa where serving was modeled to me. donde el servir fue modelado a mí. My parents, Mis padres, my mom's at home, but my dad is here. mi padre está aquí. My parents are the most amazing, giving people that I've ever met. Mis padres son las personas más hermosas que yo he conocido. Giving, De dar, generosos. dadivosos. Ever since I can remember, Desde que yo me recuerde, they have been generous ellos han sido generosos with their time, con su tiempo, with their money, con su dinero, with their home, con su casa, with their serving. con el servir. When Jesus came and rescued my family, Cuando Jesús vino y nos rescató a nuestra familia, my parents' serving mis padres al servir was only amplified, solamente fue amplificado. Their service became even more. Su servicio aún vino a ser mucho más. So whether it's hot or cold, rainy, No importa si estaba caliente o frío o estaba lloviendo, they've served. ellos servían. Regardless in what position or what ministry, they've served. No importando en qué posición, qué ministerio, ellos servían. Despite how long, how many hours they have served. No importando cuántas horas ellos servían. Regardless what was happening in the family, they served. No importando lo que estaba sucediendo en la familia, algo, ellos servían. Despite the gossip, they served. A pesar de los chismes, ellos servían. Despite the problems, they were always serving. A pesar de los problemas, ellos siempre estaban sirviendo. And I thank God for that. Y le doy gracias a Dios por eso. So it's in my DNA Está en mi ADN to serve. de servir. And serving is what I do. Y el servir es lo que hago. Because I am a reflection of my parents. Porque soy un reflejo de mis padres. So if they've modeled for me an act of service, So, si ellos han modelado en mí el acto de servicio and I was influenced by them, y fue influenciada por ellos, it's only obvious that I too serve. es obvio que también yo me tenga que servir. Can you imagine them both being so giving and so serving? Puedes imaginarte ellos que sean tan dadivosos y tan serviciales And I was nothing like them. y que yo no fuera nada como ellos. I did not reflect that at all. Entonces yo no reflejo eso para nada. Something would be off. Algo sucedería. Something wouldn't make sense. Algo no hubiera sido sentido. Because
unconsciously you would say, wait, how are they so always giving and always serving? And Pastor Patty here is just like, Porque quiere que les sirvan al lugar de servir. inconscientemente podemos decir cómo es que ellos pueden servir y la pastora no sirve. Someone said, Alguien dijo, what do you call a Christian who doesn't serve? ¿qué le llamas a un cristiano que no sirve? A contradiction. Una contradicción. 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 Just like Así como I would be a contradiction yo fuera una contradicción if I did not reflect my parents' value in serving. si yo no valorara los valores de ellos al servir. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, Jesus Christ, Jesucristo, the Savior of the el world, Salvador del mundo, the King of Kings, el Rey de Reyes, Lord of Lords, Señor de señores, Almighty, Dios Todopoderoso, He came to serve. Él vino a servir. And we are His children. Y nosotros somos sus hijos. We are to reflect our Father's heart. Tenemos que reflejar el corazón del Padre. When we became born again, Cuando nosotros nacemos de nuevo, we carry His DNA. ahora cargamos su ADN. So it's in us Está en nosotros to serve de serve His church, de servir a su to iglesia, serve His de people. servir a su gente. Serving El servir, is the foundation of the Christian life. el servir es la fundación del cristiano. It's to live a life of service to others, just like He modeled that to us. Es de vivir una vida de servicio a otros, así como Él ha sido modelo para nosotros. Serving is not volunteering. El servir no es voluntario. You volunteer when you feel like it, when you want to, and when you have time. Tú haces voluntario cuando tienes tiempo y cuando tienes ganas. So if you want, I'll volunteer. O si tú quieres, entonces yo lo hago. Serving requires commitment. El servicio se requiere compromiso. The verse in 1 Samuel said that it requires faithfulness. El verso en Samuel decía que se requiere ser fiel. Serving is a calling. El servir es un llamado. If we don't serve, Si no servimos, we are being disobedient to the word of God. estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. And Jesus Christ was our greatest example. Y Jesucristo no fue el ejemplo a seguir. He came to serve people. Él vino a servir a la gente. Think about this for a second. Piensa en esto por un segundo. We are talking about the creator of the heavens, Estamos hablando del creador de los cielos, the creator of all the delicious fruit and foods, el creador de todas las cosas deliciosas como comida, everything we see, todo lo que vemos, planet Earth. el planeta Tierra. He holds the star in place. Él pone las estrellas en su lugar. He holds the moon and the sun in its place. Él pone la luna y el sol en su lugar. God, Dios, omnipresent. omnipresente, He. Él. Scripture says in Philippians 2, Las escrituras dicen Filipenses 2, 6 through 8, de 6 al 8. though he was God, Aunque era Dios, he did not think of equality with God no consideró que él, al él ser igual a Dios, as something to cling to. fuera algo de lo cual aferrarse. Instead, En cambio, he gave up his divine privileges. renunció a sus privilegios divinos. He gave them up. Él los dejó. He put them away. Él los puso a un lado. He took the humble position of a slave. Adoptó la humilde posición de un esclavo. This is God, the creator of the universe. Este es el Dios, el creador del universo. He decided, Él he decidió, made a choice él hizo una to decisión put away his glory, de poner a un lado su gloria. to put away his divinity, Él puso a un lado su divinidad, royalty, su realeza. leave perfect heaven, Dejó los cielos and came to earth. y vino aquí a la tierra. And then he took the form Y luego tomó la forma of a slave, de un esclavo, of a servant, de un servidor. and was born a human being. Y nació siendo un ser humano. When he appeared in human form, Cuando él se apareció en apariencia humana, he humbled himself él se humilló a sí mismo in obedience en obediencia to God a Dios. and died a criminal's death on the cross. Y murió en una cruz como morían los criminales.
In this verse, we read a few words that are weird today. En este verso podemos leer unas cosas que se puede ser raro en estos tiempos. Words that the culture is clueless about, Palabras que hoy la cultura no tiene ni idea, such as serving, como el servir, being humbled, de ser humilde and being obedient. y de ser obediente. Service is a word. El servicio es una palabra. Being a servant or serving El ser un servidor o is a sirviente word that we don't hear often, es una palabra que actualmente no escuchamos, right? Because we all want to lead. porque todos queremos ser líder, We all want a position. todos queremos una posición, We all seek status. buscamos el estatus, We all want higher positions. queremos unas posiciones altas. But who wants to serve? Pero ¿quién quiere servir? Jesus said Jesús dijo in Mark 10:45, en Marcos 10:45, "For even the Son of Man pues ni aun el Hijo del Hombre came not to be served, vino para que le sirvan, but to serve others." sino para servir a otros, Not to be served, no ser servido, but to serve others, pero para servir a and otros to give his life as ransom for many. y para dar su vida en rescate por muchos. He came not to be served. Él vino, pero no a que le sirvieran. If anyone Si hay alguien that should have been served, que le hubieran servido, attended to, que le hubieran atendido, it would have been Jesus, hubiera sido Jesús, the Son of God. el Hijo de Dios. I mean, but he said that he came to serve. Pero dice que él vino a servir. The definition, that meaning, the word serve in its original language La definición de servir en su lenguaje original is diakoneo, es diaconeo, which que means significa to minister to people, de ministrar a las personas, to serve people. de servir a personas. It means Significa like a waiter, como un mesero, it means to wait at a table. es de servir en una mesa. Let's think of that for just a second. Hay que ver esto por un segundo. Jesus knew exactly what that word meant Jesús sabía exactamente lo que significaba esa palabra when he said it. cuando él lo dijo. So he said, I came So él dijo, yo vine as como if I was a waiter. si yo fuera un mesero. So I don't have one of the towels that the waiters use. But let's just pretend this is a cloth. Vamos a pretender que soy un mesero, Yeah. mesera. So Jesus said, Y Jesús dijo, I came to serve. yo vine a servir. Our Savior, Nuestro Salvador, the Son of God. el Hijo de Dios. He said, it's like I'm here. Yo estoy aquí As a waiter waits, como este servidor esperando. I came to serve people. Vine a servir a la I gente. came to serve humanity. Vine a servir a la humanidad. I came to do what they couldn't do for themselves. Yo vine a hacer lo que ellos no podían hacer por sí mismos. I came to help the world. Yo vine a ayudar al mundo. I came to serve. Yo vine a servir. The root of that word El significado de esta palabra is from the word diaco. es de diaco And this just every time it blows my mind. y me sorprende The definition is la definición de esta palabra to run errands. de hacer mandados. I love the Spanish definition. Me encanta la definición en español. To serve God, Para servir a Dios it means significa hacerle los mandados a Dios. to serve God. What a description Qué descripción of a Christian, de un cristiano, of a believer, de un of creyente, a born again de uno nacido de son nuevo, and daughter of God. hijo e hija de Dios. We should be the servants of God. Nosotros deberíamos ser los sirvientes de Dios, Run his errands. hacer sus mandados. Lord, what do you need? Señor, ¿qué necesitas? What do you have me do? ¿Qué quieres que yo haga? Where do I go? ¿Dónde voy? What should I do? ¿Qué voy a hacer? Where do you want me? ¿Dónde quieres que How can I help? ¿Cómo puedo ayudar? He came to serve. Él vino a servir. Do you know the other definition, what it literally means? ¿Sabes la otra definición y literalmente significa Kicking up dust because of the move. patear el polvo cuando te mueves? That means that he was
busy working and serving that it was so often that there was dust Eso es- because he was actively serving. Eso significa que él constantemente estaba moviéndose y pateando el polvo. His life was characterized by an attitude of service. Su vida fue caracterizada como un acto de servicio. The question is, La pregunta es, are we like our Father Jesus? ¿somos como nuestro Padre? Do we reflect his character? ¿Reflejamos? Do we reflect his image? ¿Reflejamos su imagen? Do we serve like he came to serve us? ¿Servimos como él vino a servir? Or are we too prideful? ¿O somos tan orgullosos? Is our ego so big? Porque nuestro ego es tan grande. Are we so busy Estamos tan ocupados that we don't have time for the Savior? que no tenemos tiempo para el Salvador. That all that he's done for us Que lo único que ha hecho por nosotros was his job to do. I mean, he's God, right? no era su trabajo hacer, pero era Dios. Why do we not serve like he came to serve? ¿Y por qué es que no podemos servir como él vino a servir? Well, here are a few reasons. Hay algunas razones. I think some people don't serve because we're so busy. Yo creo que algunas personas no sirven porque estamos tan ocupados. I have kids. Tengo hijos. My mom is sick. Mi mamá está My enferma. sister's sick. Mi hermana está enferma. My husband and I don't have time for each other, so Mi es- we can't serve. Mi esposo y yo no tenemos tiempo para nosotros o no podemos servir. No one has asked me to serve. Nadie me ha pedido a servir. I don't want to serve. Yo no quiero servir. I'm burned out. I'm too tired. Estoy cansado. I don't want to commit to anything. No quiero comprometerme a nada. I don't have skills to serve. No tengo las cosas adecuadas para servir. Habilidades. I don't have time to serve. No tengo tiempo para servir. And the list can go on. Y la lista puede continuar. But can I tell you Pero puedo decirte that every Sunday que cada domingo, when we come to the house, cuando venimos a la casa de Dios, someone alguien was here during the week estuvo aquí durante la semana cleaning the house of God limpiando la casa del Señor so that you and I para que tú y yo can comfortably be here. podamos estar a gusto aquí. Every Sunday, Cada domingo there's a group of people early in the morning hay grupo de personas muy temprano who got up their kids early, que levantaron a sus hijos temprano got up his family y early que levantaron a sus familias to be here before everyone else, para estar aquí antes que todos, to make sure that everything is functioning and everything is running, para que todo esté funcionando adecuadamente, so that we can be here para que tú y yo podamos estar aquí and receive of God. y recibir de Dios. They are all busy people. Todos ellos son personas ocupadas. They all have lives. Todos tienen vida, Yet they make time to serve. pero hacen el tiempo para servir. And some of these people Y algunas de estas personas are going through financial hardships, están pasando por dificultad financiera, family hardships, por tiempos difíciles en familia, work situations, cosas de trabajo, chronic health conditions. cosas de salud. Yet they understand Pero aún ellos entienden that they are to reflect the heart of the Father. que tienen que reflejar el corazón del Padre. The church La iglesia is not a spectator sport no es un deporte de expectantes, where you come and you sit at the bleachers and let everyone else play, get dirty, and get hurt. cuando tú vienes y nomás te sientas y dejas que todos hagan su Where trabajo, everyone participates but you. donde todos participan menos tú. And then we come in Y luego entramos and we're mad because someone else is sitting in your seat. y nos enojamos porque alguien más está sentado en tu lugar. The church is not a country club La iglesia no es un club social where everyone serves you donde todos te sirven a ti and attends to you. y te atienden a ti. The church is a family. La iglesia es una familia. We are a tribe. Somos una tribu. And just like in your family, Y así como en tu familia, everyone has responsibilities. cada quien tiene una responsabilidad. Everyone has a role to play. Cada quien tiene un rol que hacer. So serving, I know, is not a popular word. So, el servir no es algo muy popular. But Jesus says that we must serve. Pero Jesús dijo que tenemos que servir. Serve him and serve his people. Servirlo a Él y servir a su gente. This is what he said in Matthew 20, verse 25 to 27. Esto es lo que dice en Mateo 20, 25 al 27. You know that the rulers in this world lord over it and their people. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo,
and officials flaunt their authority over those under them. Y ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan de su pueblo con But among you, it will be different. This is Jesus talking to his disciples. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. But among you, Pero entre ustedes it will be different. serán diferentes. Whoever wants to be a leader among you El que, must be your servant. el que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. And whoever wants to be first among you must become your slave. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. This is Jesus talking. Este es Jesús hablando. This is him. Este es él. People desire positions and status. Hay personas que desean posiciones y estatus. But the Lord was saying, that's not how my church works. Pero el Señor les estaba diciendo, así no funciona mi That's iglesia. not how my kingdom works. Así no es como trabaja mi reino. In my kingdom, En mi reino, you need to serve. tú te necesitas servir. You want to be first? ¿Quieres ser primero? Serve. Sirve. You want to step ahead? ¿Quieres estar adelante? Serve. Sirve. You want a promotion? ¿Quieres una promoción? Serve. Sirve. And the bigger the promotion, Y más grande la the promoción, bigger the title, es más grande el the título, more serving it requires. el más servicio se requiere. And this is what Jesus said. Y eso es lo que dice Jesús. You want to be promoted in the kingdom. ¿Quieres ser promovido en el reino? You need to serve. Necesitas servir. You don't get to promote yourself. Tú no te toca a ti promoverte a ti mismo. God promotes you. Dios te promueve. When you are serving. Cuando tú estás sirviendo. When you are serving. Cuando tú estás Now, sirviendo. please don't misunderstand. I'm not saying serve to the point of burnout or just church, and neglect your family. Ahora no pierdas el punto. No te estoy diciendo que sirvas hasta el punto de cansarte Or neglect your family. o de negar a tu familia. Because everything is church. Porque todo es iglesia. And church. Iglesia. And you neglect your children. Entonces haces a un lado a tus hijos And you neglect your marriage. y dejas a un lado a tu We matrimonio. talked about that a few weeks ago. Self-care. Hablamos de eso algunas semanas atrás del cuidado personal. What Jesus was saying, Lo que Jesús está that diciendo in the kingdom, en el reino, things are different. las cosas son diferentes. God is working. Dios está trabajando. Jesus came to work. Jesús vino a trabajar. When God placed Adam and Eve in the garden, Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, they had jobs. ellos tenían trabajo. They were working. Ellos estaban trabajando. When we read about characters in scripture, Cuando leemos en las escrituras, they were serving. ellos estaban sirviendo. When God called Moses to deliver the Israelites out of slavery, Cuando Dios llama a Moisés, él estaba sirviendo. cuando Dios llamó a Moisés a sacar o libertar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, what was he doing? He was serving. Él estaba sirviendo. He was taking care of his father-in-law's sheep. Él estaba cuidando de las ovejas de su suegro. Elijah, what was he doing when God called him? Elías, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando Dios lo llamó? He was working his father's land. Eliseo, él estaba trabajando en He las was tierras de su working. padre. Él estaba He trabajando. was serving. Estaba What sirviendo. was David doing before he became a king? ¿Qué estaba haciendo David antes de ser rey? He was serving. Estaba He sirviendo. was taking care of his father's sheep. Estaba cuidando de las ovejas de su padre. What was Peter doing when God called him and said, "Follow me"? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Dios lo llamó y He le was dijo, working. sígueme a mí? Él He estaba was serving. trabajando, estaba He sirviendo. was fishing. We need to serve. Necesitamos servir. He calls us Él nos llama when we are serving. cuando estamos sirviendo. I believe with all my heart Yo creo con todo mi corazón that God called us que Dios nos llamó because he knew porque Él sabía, that we would always step up to the plate. porque siempre íbamos a estar listos. In my case, En mi caso, I was in a church that no one wanted to take care of the babies. yo estaba en una iglesia donde nadie quería cuidar a los babies. Everyone would run away from kids ministry. Todos corrían de ese ministerio. That's not my calling. Ese no es mi llamado. That's not my gift. Ese no es mi don. I don't think I can do it. No creo que pueda hacerlo. I don't have the love. No tengo ese amor. I don't have the patience. No tengo la paciencia. Neither did I. Ni tampoco yo. But I was there Pero yo estaba allí for many years. por muchos años. And guess what God was doing while I was there? ¿Y qué crees lo que Dios estaba haciendo mientras yo estaba allí? Sharpening.
me estaba sacando punta. I had to get creative. Tenía que ser creativa. Before I preached to you, I was preaching to the little ones. Antes de predicarte a ti, yo le estaba predicando a los babies. Now I'm patient with you because I learned that in kids ministry. Ahora soy paciente contigo porque lo aprendí en el ministerio de niños. And so I had to do it Solo tenía que hacer because I saw the need. porque vi la necesidad. Mr. over here, Yo acá, he had no choice. él no tenía otra. There was no guitar player in his church. No había alguien que tocara la guitarra And he had to sing. y tenía que cantar. And God saw, Y Dios vio and he tested us for years. y él nos pasó por una prueba por años. I believe that's one of the reasons why God called us to ministry. Yo creo que es una de las razones por cual Dios nos llamó. So Jesus came to serve So, Jesús vino a servir even till the end. aún hasta el fin. Do you remember the dinner he had the night before he was arrested? ¿Recuerdas de la cena que él tuvo antes de ser arrestado? He was having dinner with his disciples. Él estaba teniendo cena con sus discípulos. And they were in the upper room. Ellos estaban en el aposento alto. They were having dinner. Estaban tomando cena. The Gospel of Luke tells us Lucas nos dice, that while they were there at the table, mientras ellos estaban ahí en la mesa, an argument arose empezó un argumento amongst the disciples. entre ellos. And they said, Y they dijeron, were wondering estaban ellos who preguntándose, was going to have the biggest position, ¿quién iba a tener la posición más the alta? greatest title. El título más grande. Who was going to be, that person of honor, ¿Quién iba a ser esa persona de honra, honor, status? de estatus? And Jesus Y Jesús doesn't stop their conversation, no para su conversación, but he models. pero él lo modela. He shocks them. Él les dice algo. In John 13, verse 3 and 5, En Juan 13, del 3 al 5, Jesus knew that the Father had given him authority over everything, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas and that he had come from God, y que había venido de Dios and that he would return to God. y regresaría a Dios. So they're having dinner. Oye. Jesus gets up from the table. Están tomando cena, entonces Jesús se levanta de la mesa Once again, una vez más, he takes off his robe. se levanta y nuevamente se quita su manto He wrapped a towel around his waist, y se echó una toalla en la cintura poured water into a basin. y echó agua en un recipiente. Then he began to wash the disciples' feet, Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos drying them with the towel he had around him. y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Verse 12. Versículo 12. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, Después de lavarse los pies, se puso otra vez el manto y se sentó a preguntó, "Do you understand what I'm doing? ¿entienden lo que acabo de hacer? You call me teacher Ustedes me llaman maestro and Lord, y Señor. and you are right, Y tienen razón, because that is what I am. porque es lo que soy. And since I, your Lord and your teacher, Y dado que yo, su Señor y maestro, have washed your feet, les he lavado los pies, you are to wash each other's feet. ustedes deben lavarse los pies unos a otros. I have given you an example to follow. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Do as I have done to you. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Now, I know we read the story and we know the story, Ahora leemos la historia y conocemos la historia. but let's think of that for just a second. Pero vamos a empezar en esto por un segundo. We must understand the culture of that day. Tenemos que entender la cultura de aquel tiempo. There was no good roads, No había carreteras. There was no road that had concrete. carreteras que tenían cemento. They didn't have tennis shoes Ellos no tenían zapatos or boots. o botas. They wore sandals back then. Ellos usaban chanclas. And since there was no good roads, Entonces, como no había carreteras buenas, the road would be very dusty la carretera tenía mucho polvo or very muddy o tenía lodo or full with animal feces. o estaba sucio. And
It was bad. Estaba un poquito mal. Think of that for just a second. Piensa en eso un segundo. Now, they walked everywhere. Ahora caminaban por todos lados. The tables of the time En las mesas de aquel tiempo was a low table. eran mesas bajas. So there were no high chairs So no había sillas altas where you can hide your stinky, dirty, muddy feet. donde tú podías esconder tus pies apestosos. Rather, you had to lay on a pillow. Tenías que acostarte en una almohada. And I would do, but my leg's been hurting, but here I go. And so, You got to be example, babe. yeah. So their feet would be next to them. So sus pies estaban junto al lado otro. So the other person would be here So la otra persona estaba allí and their feet next to the other person, y los pies a los pies del otro. and so forth. Y así. Now, they were already having dinner, Ahora ellos ya estaban teniendo cena and no one seemed to care. y a nadie le importaba. Well, I smell your feet, but that's okay. So the position of the lowest slave of the house So la posición del esclavo más bajo would be to wash the guests' feet as they arrived. tenía que lavar los pies de los cuando llegaban. But that was not like the good servant. That was the lowest of the lowest servant. Y ese no era la posición del sirviente que era bueno o grande, sino el más bajo. So they were sitting at the table, Ellos estaban sentados en la mesa and no one cared. y a nadie le importó. Now, I don't know how you feel about feet, but Ahora feet yo no are, sé cómo tú te sientas con los pies. feet are nasty. And they're stinky and they're dirty and they're eating, and I don't think they had antibacterial soap. Y ellos estaban comiendo, huelía feo And they don't care. y no le importa. But yet they're talking about who's going to have the biggest status and who's going to be the main guy. And Jesus said he's leaving. And so they're talking about positions, and their heart is full of pride. So ellos estaban hablando de posición, quién iba a ser el más grande, y su corazón estaba lleno de orgullo. And Jesus, he says, let me teach you something. Y Jesús les dice, déjame enseñarte He algo. gets up from the table. Él se levanta de la He mesa. takes off his royalty once again, Él se quita su manto nuevamente. just like we read in Philippians. Así como leímos en He Filipenses. put aside his glory. Él puso a un lado su gloria. He put aside his royalty. Él puso a un lado su realeza. He grabbed a towel. Él tomó una toalla, He wrapped it around his waist. se la amarró a su cintura. Got down on his knees. Él se bajó a su Filled the basin with water. y llenó una vasija de agua And began to do the job of the lowest of the servants' job. y empezó a hacer el trabajo de un sirviente más bajo. Now, he could have easily asked one of his disciples to do all the preparation work. Ahora fácilmente le pudo haber dicho a uno de sus discípulos que lo hiciera. He could have quickly just damped the towel and said, this is how you model service. Pudo haber hecho solamente lavado un poco la toalla y hacer algo pequeño y decirles, así es como modelar esto. But he washed every one of their feet. Pero él lavó cada uno de ellos sus pies. He knew Thomas was going to doubt him, Él sabía que Tomás iba a dudar de él and he washed his feet. y le lavó los pies. He knew Peter was going to deny him, Él sabía que Pedro lo iba a negar and he washed his feet. y le lavó los pies. He knew Judas was going to betray him, Él sabía que Judas lo iba a traicionar and he washed his y feet. le lavó los pies. What a picture of what serving that was. Qué panorama de lo que era servir. It was the greatest demonstration of servanthood, Era la mejor ilustración del servir. teaching them that they had to serve one another. De enseñarles a ellos que tenían que servirse del uno al otro. We've got to have that heart. Tenemos nosotros que tener ese corazón. We've got to serve each other. Necesitamos de servir a nosotros mismos. Forget the title. No importa el título. Forget the position. Olvídate de la posición. Serve his church and serve each other. Sirve a su iglesia y sirve a los demás. You know why he was able to do that? ¿Sabes por qué él pudo hacer esto? In verse 3, he said, verse- Jesus knew
that the Father had given him authority over everything, that he had come from God and would return to God. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. You and I serve, Tú y yo servimos and it doesn't matter y no importa whether we have a title or not, si tenemos un título o no, because we know whose we are. pero sabemos de quién le pertenecemos. We know where our identity is. Sabemos nuestra identidad. We understand that serving others Entendemos que el servir a otros is not weak. no es algo débil. We understand that to serve each other Entendemos que el servir a nosotros mismos o a is los demás something that Jesus expects from us. es algo que Jesús espera de nosotros And we don't need to be validated y no necesitamos ser validados because we already are. porque ya somos. John 5:6 says, En Juan 5:16 dice, "My Father is always working, and so am I." mi Padre siempre está trabajando y yo también. We've got to have the attitude of how can I help and how can I serve. Tenemos que tener una actitud de cómo puedo ayudar y en dónde puedo servir. Now you can say, I have nothing to give. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no tengo nada que dar. I don't have abilities, I don't have skills. No tengo habilidades, no tengo nada. I'm not a preacher, I'm not a musician. No soy un predicador, no toco nada. This is what scripture says in 1 Peter 4:10. Esto es lo que dice la escritura en 1 de Pedro 4:10. God has given each of you a gift. Dios de su gran variedad de dones, From his great variety of spiritual gifts, use them well to serve one another. les ha dado un don y a cada uno de ustedes úsenlo bien para servir los unos a los otros. You all have been given a gift by God. Todos han sido dado un don de parte de Dios, By God. de parte de Dios. According to your personality. De acuerdo a tu personalidad, You are gifted. tú tienes algo. Whatever your vocation is, No importa tu your vocación, occupation, tu ocupación, you are to impact people around you with your gift. tú tienes que impactar a personas a tu alrededor con tu regalo. And that doesn't only con tu mean don. here in the church, it means outside in your work environment. Y eso no solamente aquí en la iglesia, pero afuera en tu trabajo. You're to have an attitude of service. Tienes que tener una actitud de servicio. You have something to give that no one else can give. Tú tienes algo que dar que nadie más puede dar. Because God has only given it to you. Porque Dios solamente te lo ha dado a ti. And when you are not practicing it, Y cuando tú no lo practicas, the church is in need. la iglesia está en necesidad. Every one of you can do something for Christ. Cada uno de ustedes puede hacer algo por Cristo. Because according to the word, De acuerdo a la palabra, you have been entrusted with a gift. te ha puesto un don a ti. And one day, Y un día we're going to stand before the presence of God. vamos a pararnos en la presencia de Dios And he's going to ask, y Él nos va a preguntar, what did you do ¿qué hiciste with the talents, con el talento, the abilities, la habilidad, the spiritual gifts los dones espirituales that I gave you que yo te di the years of your life? en los años de tu vida? We can't say, well, I didn't have time, Lord. No podemos decir entonces no tuve tiempo, Señor. He knows how much Netflix we watch. Él sabe cuánto Netflix miramos. Oh, God, but you know my children. Señor, tú conoces, tú sabes mis hijos. He knows the kind of children he gave you. Él sabe los hijos que te dio. How are we going to respond to when he says, what did you do with what I gave you? ¿Cómo vamos a responder cuando Él te haga esa pregunta? ¿Qué hiciste con lo que te di? You have something Tú tienes algo that God gave you. que Dios te ha dado. Use it Úsalo to bring him glory. para darle gloria. And I end with 1 Samuel 12:24. Y termino con 1 de Samuel. But be sure to fear the Lord and faithfully serve him. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Is serving always convenient? ¿El servir siempre a veces es conveniente? No, it's not. No. Serving requires sacrifice. El servicio se requiere sacrificio. Serving requires commitment. El servicio se requiere compromiso.
Serving requires your time, El servicio se requiere de tu tiempo, which is something that Jesus did for all of us. que es algo que Jesús hizo por todos nosotros. The verse then says, El versículo después dice, think of all the wonderful things he has done for you. piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. So let's think for a second. Hay que pensar por un segundo. Where did God save us from? ¿De dónde Dios nos salvó? Where did he pull you out ¿De of? dónde Él te sacó? What has he been doing lately? ¿Qué Él ha estado haciendo Últimamente. últimamente? What has he done in the past? ¿Qué Él ha hecho en tu pasado? What are you believing for? ¿En qué tú estás creyendo? Out of gratitude, we are to serve him. De gratitud tenemos que servirlo. I would like for us to think that we are at that table having dinner with Jesus. Me gustaría pensar que todos estamos en esa mesa con Jesús. And he takes this second, Y Él toma este segundo, this day, en este momento, at 11:23, a las 11:23, and he comes to you y Él viene contigo and he tells you, y te dice, I served you. yo te he servido, I gave my life for you. yo di mi vida por ti, I forgave you. yo te perdoné, I've cleansed you. yo te he limpiado, I washed you. yo te he limpiado. Here is the towel. Aquí está la toalla, Now it's your turn. ahora es tu turno. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? We got to get rid of pride. Tenemos que quitar el orgullo, We got to get rid of our excuses. tenemos que quitarlo de nuestras excusas. We are living in a crucial time. Estamos viviendo en un tiempo muy crucial. We just have to watch the news to know how chaotic the world is. Solamente tenemos que mirar las noticias y nos damos cuenta cómo está el mundo. You know the government and the public school, Tú sabes lo que está sucediendo con el gobierno y las escuelas. church. Iglesia, God needs you Dios te necesita. to arise Que te levantes with the gifts, con el don, el talento, the ability, la habilidad, the influence, la influencia, the time, el tiempo, the life la vida He has given you. que te ha dado. Someone is waiting. Alguien está esperando. Someone is waiting. Alguien está esperando. He is waiting. Él está esperando. How will you answer? Como tú contestes, How will you serve? como tú serves. Let's think about that this week. Vamos a pensar en eso en esta mañana.